भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 148वें जन्मदिन के अवसर पर देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा और आगामी आम चुनावों के लिए धन जुटाने के लिए 18 दिसंबर से 28 दिसंबर तक विशेष अभियान और विशेष ऑनलाइन धन उगाही का आयोजन किया जा रहा है। उसी के एक भाग के रूप में आज दुर्गापुर के काशीराम दास स्थित राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी कार्यालय नेहरू भवन में दुर्गापुर उप जिला सेवा दल और युवा कांग्रेस द्वारा एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 2 लोगों ने आकर पार्टी फंड में सहयोग राशि दी। शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय उपस्थित थे। शिविर में उनके साथ इंटक नेता राणा सरकार, पूर्णेंदु पांडा, अमल हलदर व अन्य मौजूद थे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। संविधान रक्षार्थे आंदोलन जातीय कांग्रेस तार साथे साथे 28 डिसेम्बर भारतीय जातीय कांग्रेसेर तार जन्मदिन। सेई दिने एआईसीसी घोषणा करेছে যে যেখানে ভারতবর্ষের বিজেপি নামক একটি দল আদানি আম্বানির পয়সায় চলা দল, সেখানে কিছু ব্যবসাদার যেখানে ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসকে যারা ফান্ডিং করছিল তাদের ইডি সিবিআই দিয়ে তাদের ভীত সন্তুষ্ট করা, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এআইসিসি ভারতবর্ষের সংবিধান রক্ষা করতে বিগত দিনে যেমন জাতীয় কংগ্রেস ভারত স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে যে লড়াই স্বাধীনতা সংগ্রামের আজকে ভারতবর্ষে সেই দিন এসছে। তাই জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের মানুষের কাছে দুহাত তুলে আশীর্বাদ চাইছেন এবং তার তহবিলকে পূরণ করতে চাইছেন আগামী দিনে এই ফ্যাসিস্টবাদী দলের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। তাই আমরা দুর্গাপুরে পশ্চিম বর্ধমানে আমরা যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস যে 18 থেকে 28 পর্যন্ত যে দানের শিবির চালু হয়েছে সারা দেশে, আমরাও দুর্গাপুরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নামাঙ্কিত আমাদের যে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়, সেই কার্যালয়ে আমরা 18 থেকে 28 পর্যন্ত আমরা এই ক্যাম্প চালু করেছি। আমরা শয়ে শয়ে লোক মানুষ এসে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মহিলাদের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज, कला भारती, पेंटिंग, स्काल्पचार, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kala Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224